یا علی مدد. الوائز Abu Ali, wise number 133. 29th of September 1991, a lecture to the senior citizens at Darkhana Social Hall. مولا کے اوپر صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد. میں نے آپ کو ڈاؤن ٹاؤن جماعت خانے کے اندر اور یہاں درخانے کے اندر بھی مولا کی پدرامنی کی باتیں کی ہیں. انشاءاللہ آتے برس حضرت امام کو ہم یہاں بھی دیکھیں گے. کینیڈا حضرت امام کا پروگرام ہے 92 میں مولا کینیڈا پدرامنی کرے گا انشاءاللہ. ہم اسماعیلی لوگ بہت ہی نصیبدار ہیں کہ خدا کا جو نور ہے دنیا کے اندر وہ ہمارے اندر موجود ہے. ہمارے وہ بھائی بہن تھے جنہوں نے کبھی حضرت امام کو نہیں دیکھا. آج کل تو ٹھیک ہے کہ فوٹوز ہیں, پکچرز ہیں, تو لوگوں کے پاس پکچرز ہوتی دیکھ لیتے ہیں. لیکن آج سے 200 برس پہلے جب کیمرہ نہیں تھا تو انہوں نے کبھی حضرت امام کا ظاہری دیدار بھی نہیں کیا. 1000 برس ہوا. مولانا امام مشکل سرب اللہ کے زمانے میں پیر ناصر خسرو ہوئے. انہوں نے جا کے لوگوں کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا اور انہوں نے امام کا نام سنا. لیکن ان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں, امام کا تصور کرتے ہیں, تو ان کو باطنی دیدار ہوتا ہے, امام کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. ہنزا کے جو لوگ ہیں اور بھی ہمارے دوسرے چائنیز اور رشین اسماعیلیوں کی طرح یہ لوگ بھی پیر ناصر خسرو کے بودے ہوئے. مگر فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ چائنا کے اندر کچھ لوگ بدھسٹ مذہب پالتے تھے اور رشیا کے اندر آج کل جو اسماعیلی ہیں وہ اصل میں رشیا کے نہیں ہیں. وہ اس زمانے کی مسلم حکومت میں رہتے تھے. رشیا میں تو یہ 1914 اور 18 کی لڑائی کے اندر جب جرمنی ہار گیا اور جرمنی کے ساتھ ترکی اس کا دوست تھا تو ترکی بھی ہار گیا. یورپ کی جو کرسچن حکومتیں ہیں انہوں نے مل کے قطر لے کے یعنی سیزر لے کے ترکی حکومت کے ٹکڑے کر دیے. یہ بلغیریا, یوگوسلاویا, البینیا, رومانیہ, ہنگیری یہ سب ترکی کی حکومت تھی. آج ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یورپ میں ہے. یہاں ترکی کا راج تھا. آپ کبھی بوڈاپیسٹ جاؤ, ایک عالیشان مسجد ادھر کھڑی ہے. تو ترکی کی حکومت رشیا کی ساؤتھ تک تھی کہ جہاں آج ہمارے اسماعیلی بستے ہیں. تاجکستان, بدخشان, آذربائیجان, کرگستان, خوزستان, یہ سب علاقے جہاں اسماعیلی لگ بھگ 1.5 کروڑ جتنے اسماعیلی ہیں. ساری مسلمانوں کی جتنی بستی ہے اس کے اندر 25 اور 30% کے درمیان اسماعیلی ہیں. یہ ترکی کی حکومت میں رہتے تھے اور ان کے بعد دادا جب اسماعیلی مذہب میں آئے تو اس کے پہلے وہ لوگ مسلمان تھے, سنی مسلمان تھے, کچھ شیعہ بھی تھے. لیکن چائنا کے لگ بھگ 40 سے 50% اسماعیلی اور ہنزا اور ارد گرد کے لاکھ اسماعیلی یہ لوگ بدھ دھرم پالتے تھے. پھر ناصر خسرو نے محنت کر کے ان لوگوں کو اسماعیلی بنایا. کچھ لوگ جو ان کے وڈیل تھے وہ اسماعیلی مذہب میں آئے, ان کو ٹریننگ دی اور انہوں نے جا کے پھر اپنے اپنے
علاقوں کے اندر اسماعیلی مذہب پھیلایا، اور الحمدللہ یہ لوگ بہت ایمانی لوگ ہیں۔ جماعت خانے کے اندر آپ جاؤ تو سب منہ نیچے کر کے امام کی صفت میں تعریف میں مشغول ہوتے ہیں۔ جماعت خانے میں کوئی کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں، کوئی کسی سے بات بھی نہیں کرتا، اپنی عبادت میں لگے ہوتے ہیں۔ بیت الخیال کا بول نہیں ہے ان کے پاس، لیکن وہ لوگ مولا کی یاد میں پڑے ہیں۔ اس دن ان کے جو گنان جن کو ہم قصیدے کہتے ہیں، وہ قصیدے بولے جاتے ہیں اور سنتے ہیں، اور ہر روز کوئی نہ کوئی وشے کے اوپر وہاں ایک دائی ہوتا ہے جس کو ہم مشنری یا واعظ کہتے ہیں۔ وہ روز 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا اس کی مرضی ہوئے وہ لوگ واعظ سنتے ہیں۔ نادی بھی ہوتی ہے مگر تھوڑی ہوتی ہے۔ ادھر دعا ختم ہوئی، دعا میں تخیر ہوا اور منہ نیچا کر کے سیدھا اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں، کھڑے نہیں رہتے، بالکل کھڑے نہیں رہتے۔ ہم لوگ جماعت خانے کے اندر 2 منٹ کبھی مکھی نے زیادہ گنان لمبا بنوا لیا، جو کہ مکھی کے ہاتھ میں نہیں، بولنے والے نے زیادہ کر دیا، تو مکھی کو جا کے کہتے ہیں آج وہ موڑو تھے گیا، اور باہر کھڑے ہو کے نیچے لوجیا کے اندر یا باہر ہم آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ گپے ماریں گے۔ مگر وہ لوگ جماعت خانے سے نکلتے ہیں، سیدھا گھر چلے جاتے ہیں، کہیں نہیں رستے میں ٹھہرتے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار صلی اللہ علیہ ایک دفعہ سبز علی مشنری کو پوچھتے ہیں کہ تو جب جماعت خانے سے نکلتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ کہنے لگا خدا 2-4 یار دوست تھے، جماعت خانے سے نکل کے تو بازو میں جو ریسٹورینٹ ہے ہم وہاں چائے پانی کے لیے جاتے ہیں۔ سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں جب مرید جماعت خانے سے نکلتا ہے وہ میری برکتیں ہیں، میری دعائیں لے کے نکلتا ہے۔ اب تم جو گھر سے ادھر سے جماعت خانے سے نکل کے جو گھر جاؤ تو یہ ساری دعائیں برکتیں تمہارے گھر میں پہنچے، مگر تم رستے میں ریسٹورینٹ میں بیٹھتے ہو، گپے مارتے ہو، چائے پانی پیتے ہو، تو ساری برکت رحمت وہ ریسٹورینٹ میں اترتی ہے۔ کیوں؟ جماعت خانے سے نکل کے جہاں تم پہلے بیٹھو گے وہ برکتیں وہاں پہنچتی ہیں۔ حمزہ کے لوگوں نے یہ چیز سنی کہ نہیں سنی، لیکن ان کی عادت ضرور ہے، جماعت خانے سے نکل کے سیدھا گھر جائیں گے۔ سبز علی مشنری کی اس کے بعد عادت ہو گئی، کتنا بھی کام ہو گئے وہ جماعت خانے سے نکلے پہلے گھر جاوے پھر دوسری جگہ جائے۔ مذہب کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ہیں۔ مذہب ایک بہت پیاری چیز ہے، پریم کی چیز ہے۔ مذہب انسان کے دل میں بیٹھتی ہے۔ مذہب انسان کے اعمال کو، اس کے وچاروں کو، اس کی ساری زندگی کو پیور بنانے والی چیز ہے۔ دل کے اندر یہ چیز لگنی چاہیے، سمجھ آنی چاہیے، اور مذہب ہر ایک کو سمجھ میں آتا نہیں، اس لیے نہیں آتا کہ ہم مذہب کو سمجھتے نہیں۔ مذہب کا سارا بیس محبت کے اوپر، پریم کے اوپر ہے۔ ہم جس مرشد کی بیعت کی ہے، ہم نے اپنا وچن دیا ہے اس کو کہ تیرا حکم مانیں گے۔ اب ہم کو اپنے وچن کی قدر نہیں تو پھر وہ بھی کیا کرے؟ یہ وچن سے باندھے ہوئے ہیں ہم لوگ، اور یہ سارا بیسک پرنسپل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسماعیلی لوگوں نے اپنے مذہب کے اوپر کبھی بھی دھیان پوروک وچار نہیں کیا۔ حضرت امام کی بیعت تو کر لی، مگر ہر روز جو ہم مکھی کے پاس جا کے دعا کراتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے، سر جھکا کے، اس کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مولانا حضرت امام کی ہم نے جو بیعت کی ہوئی ہے، ہم اس بیعت کو یاد کرتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ کرسچن مذہب کے اندر جس طرح سے کنفیشن ہے کہ چرچ میں جا کے ویک میں 1 دن، سنڈے کے دن، وہاں ایک بوتھ ہوتا ہے، اس پردے کے پیچھے پادری بیٹھا ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ جس نے کوئی گناہ کیا ہے تو وہاں ایک سٹول پڑا ہے، اس کے اوپر ایک گھٹنا رکھ کے عورت یا مرد ویسا بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں کنفیشن کرتے ہیں
کہ میں نے کل پرسوں 8 دن پہلے یہ گناہ کیا ہے اور میں اس چیز کی معافی چاہتا ہوں. اور اندر بیٹھا ہوا جو پریسٹ ہے وہ کسی کو دیکھتا نہیں ہے کہ کس نے جو گناہ کیا ہے اس کا منہ دیکھوں کچھ نہیں, پردہ لگا ہوتا ہے اور وہ اس کو معاف کرتا ہے جیسس کی طرف سے. اس کو کہتے ہیں کنفیشن. اور ہماری یہ کنفیشن ہے جو ہم مکی کے پاس جا کے کرتے ہیں. ہم نے کرسچنوں سے یہ چیز نہیں سیکھی, ہم کو رسول اللہ نے یہ چیز سکھائی کہ جب بھی تم مسجد میں جاؤ نماز سے پہلے بیٹھ کے تم استغفار کرو. استغفار کا مطلب اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اب مسجد کے اندر امام کا ریپرزینٹیٹو کوئی نہیں ہے, مگر جماعت خانے کے اندر امام کی طرف سے مکھی اور کمڑیا جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ امام کے پرتیندھی کے طور پہ وہ ہمارے گناہوں کی معافی سنتے ہیں اور ہمیں معاف کرتے ہیں. پھر جو ان کا جواب ہوتا ہے نا دعا کراتے وقت جو مکھیا کمڑیا جو جواب دیتے ہیں اس جواب میں سب کچھ ہے. علی اللہ نیت مراد قبول کرے, ہمارے اوپر ڈال دیا. اگر تمہاری نیت اچھی ہے تو مولا تمہاری نیک مراد پوری کرے. جیسی تیری نیت ایسی تیری مراد. یہ ہمارے مذہب کا یہ اسلام کا پرنسپل ہے, کیونکہ خدا تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ تمہارے جو اعمال ہے وہ تمہاری نیت کے اوپر آدھار رکھتے ہیں. انما الاعمال بالنیات رسول کہتے ہیں جتنے بھی اعمال ہیں وہ اگر اچھے ہیں تو اس لیے اچھے ہیں کہ تمہاری نیت اچھی ہے. ظاہر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ خیرات کرو یا نیک کام کرو, لیکن اندر دل میں پاپ ہے تو لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے, مگر فرشتے جانتے ہیں کہ یہ تو دمبی ہے, دل خراب ہے, ظاہر میں اچھا رہتا ہے. کبھی کبھی فلموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکو بدماش وہ دھرم چست بن جاتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, مندروں کو دیتے ہیں اور اندر سے بدماشیاں کرتے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا دھرماتما ہے, لیکن جب پولیس ان کو پکڑتی ہے پھر اس کا بھانڈا پھوٹتا ہے. مگر خدا ہماری نیت کو جانتا ہے, جیسی نیت تیسی مراد. اور اس حساب سے یہ بیسک پرنسپل جو اسلام کے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے, ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے, اور سچے دل سے معافی چاہنے والے آدمی کو خدا معاف کرتا ہے. یہ اعلیٰ درجے کی چیزیں ہیں. اب ہمارے یہ لوگ یہ جو اسماعیلی بھائی جنہوں کو ابھی ہم تک پہنچنے میں تھوڑے برس نکل جائیں گے, مگر انشاءاللہ حضرت امام ہم کو بول کے گئے ہیں کہ وہ میرے مرید کے جو سینکڑوں برسوں سے نہ کسی سے ملے نہ تم ان کو ملے, اب انشاءاللہ وقت آئے گا کہ وہ لوگ باہر نکلیں گے, تم ان کو مل سکو گے, وہ تمہیں مل سکیں گے. مولانا حضرت امام نے 88 کی سال میں معاوضہ میں جب یہ پہلی دفعہ فرمان کیا تو ہم اس وقت خیال کرتے تھے کہ ضرور 10, 20, 25 برس نکل جائیں گے, لیکن 3 برس کے اندر کیسی اتھل پاتھل ہوگی یورپ کے اندر. شروعات کی برلن وال میں سے 18 گھنٹے کے اندر برلن وال توڑ ڈالی کہ اسی برلن وال کے کام سے سینکڑوں آدمیوں کو گولی مار دی گئی, گھر بار چھوڑ کے بھاگ گئے. ہم کو خیال میں تھا کبھی کہ اتنی جلدی 1 ہفتے کے اندر اندر رشیا کمیونزم میں سے نکل جائے گا. اچرک چیزیں بن گئی, اچرک چیزیں. لیکن یہ اس قسم کے سب اشارے آج سے 600 برس سے 900 برس تک ہمارے گنانوں کے اندر ملتے ہیں. خاص طور پہ یہ شمس کے گنان, اس صدر دین کے اور پیر حسن کبیر دین کے, ان 3 پیروں نے جو کام کیا ہے عظیم کام کیا ہے. 10-20 گنان ہیں جو ہم جماعت خانے میں بولتے ہیں, وہ بھی سمجھ نہیں آتی, مگر گنانوں کے اندر علم بھرا پڑا ہے. روس کا پرانا جھونا نام ہے روبل. پھر شمس کی جو گرمیاں ہیں اس کے اندر انہوں نے روبل بھائی کا نام دیا ہے. روبل آج رشیا کا جو سکہ ہے وہ روبل ہے, وگرنہ رشیا کے ساری جو دیش ہے اس کا آج سے 500 کے 1000 برس پہلے رشیا کا نام تھا روبل. اب شمس نے روبل بھائی کے طور پہ رشیا کو یاد کیا ہے. رشیا
दानव हो जाएगा। दानव कहते हैं धर्म का दुश्मन, जिस तरह दैत होता है। दैत और दानव दोनों धर्म के दुश्मन है। गतियां तारिये, दानव सहारिये। हमारे जूने पुराने दशावतार के अंदर हम पढ़ा करते थे कि मौला गतियों को, अपने मोमनों को उतारेगा और जो दानव जो है उसको संहारेगा, मतलब उसको मिटा डालेगा। फिर एक जगह लिखते हैं कि दैत दानव झगड़ो मांडियो। दैत चाइना है, दानव रशिया। अभी तक रशिया क्लीन नहीं हुआ, पॉलिटिकली कम्युनिज्म निकल गया, लेकिन रशिया के अंदर करोड़ों कम्युनिस्ट आज भी हैं जो खुदा की हस्ती को नहीं मानते। दुनिया में बड़े बड़े बनाव बनने वाले हैं और इन तमाम बनावों के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमको खबर ही नहीं है, हमको पता ही नहीं। इस्माइलियों के अंदर जो खजाना भरा हुआ है उस खजाने से हम वाकिफ ही नहीं हैं और हम सुनने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि इन चीजों की डिस्कशन के लिए, सुनाने के लिए वक्त चाहिए। बनाव जो बन रहे हैं इस वक्त, जो आज दुनिया के अंदर गए 50 या 100 बरस में बना है दिनदारों और बन रहा है, वो हमारे गिनानों में मौजूद है। और इन्हीं गिनानों को देख के ये भी पता लगता है कि अभी और क्या बनेगा। भले उसकी तारीख नक्की नहीं कर सकते, लेकिन ये बनेगा और बनेगा। इस बनाने के लिए इमाम हमको बहुत पहले से तैयारियां करते हैं, देते हैं, हुक्म करते हैं, मगर हम लोग उसके हुक्म को अच्छी तरह से जल्दी से नहीं मानते। इमाम के जो काम है वो सैकड़ों बरस पहले से उसकी विजन चलती है। आज जो हम कुछ देख रहे हैं या आज हम कनाडा में बैठे हुए हैं, आपने कभी इस बात के लिए विचार किया कि आगा हसन अली शाह माँ बाप 150 बरस पहले जब हिंदुस्तान में आए तो हसन अली शाह माँ बाप ने ये प्लानिंग की थी कि हम कनाडा में आके बैठे, लेकिन हसन अली शाह माँ बाप ने हमको कभी ऐसा कहा नहीं कि मैं तुमको कनाडा भेजूंगा। मगर आपने जो कभी ख्याल किया हो तब जाके पता लगे। एक बच्चा स्कूल में दाखिल होता है, उसको तो अल्फाबेट सिखाते हैं, ABC सिखाते हैं। अगर उस वक्त उसको कहा जाए कि तू बड़ा हो के एक फिजिसिस्ट बनेगा, तो वो तो समझ भी नहीं सकता कि फिजिसिस्ट क्या होता है। एक गाइड है जो आदमी को रास्ते के ऊपर ले जाता है, तो सारे रास्ते की हकीकत मंजिल तक पहुंचने के लिए वो बयान नहीं करता। वो तो इतना कहता है कि चलो सीधा चलो, और जब भी मोड़ आता है तो कहता है अच्छा अभी राइट टर्न करो, तो राइट टर्न के ऊपर चलता रहता है, फिर कहता है अच्छा अभी लेफ्ट टर्न करो। तो पायलट जो होता है वो इस तरह है, जैसा टाइम होता है ऐसा उसको हुक्म करता है। और अगर उसको ये कह देवे कि इधर से हम जाएंगे, राइट जाएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे, फिर राइट जाएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे, तो वो तो घबरा जाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा, याद भी नहीं रहेगा। मौलाना हसन अली शाह माँ बाप 1842 के अंदर हिंदुस्तान में आए। आपको याद है, आप में से जो गिनान पढ़ने वाले लोग हैं वो फिर इमाम शाह का एक गिनान पढ़ते हैं, और उस गिनान के आखिरी पाठ के अंदर है कि 13वीं सदी नु कॉल छे मोटो तमे भूली न जाओ गेमार। गेमार कहते हैं मूर्ख को, जिसको इल्म नहीं। 13वीं सदी का कॉल, और ये जो बात होती थी, यानी पीर इमाम शाह, सैयद इमाम शाह ने पीर हसन कबीर दिन के फर्जंद थे, और हम मान से उनको पीर कहते हैं। उठियों के पीर नहीं थे, हम उनको सलाम या उनके ऊपर दुरूद नहीं पढ़ते जैसे कि पीर सदरुद्दीन या पीर हसन कबीर दिन पे पढ़ते हैं, मगर वो पीर थे, दावत करते थे। तो उन्होंने जब ये 13वीं सदी की बात की तो लगभग 450-500 वर्ष पहले ये बात की। उस वक्त तो 8वीं सदी थी। 8वीं सदी के एंड में वो बोलते हैं कि 13वीं सदी का कॉल पड़ा है। 400-500 वर्ष पहले उन्होंने ये इशारा किया। कौन सा कॉल था? वो कॉल ये था कि इमाम जम्बू द्वीप में आएगा। 400-500 वर्ष पहले इमाम ने उनके साथ वादा किया था कि मैं आऊंगा। उन्होंने गिनान में लिख दिया
اور امام آئے. بہت دفعہ ایک جامع کا وعدہ دوسرے جامع میں پورا کرتا ہے. امام تو ایک ہی ہے, صرف جامع جدے جدے ہوتے ہیں. اور فارسی زبان میں جامع کہتے ہیں کپڑوں کو. مولا کپڑے پہنتا ہے, اتار دیتا ہے, دوسرے کپڑے پہنتا ہے, یعنی دوسرا جامع ہوتا ہے. نور وہی علی کا نور ہے. 1954 کے اندر 54 میں اس وقت بیلجیم کانگو تھا. یہ روانڈا, بورونڈی, زائر سب ایک ہی دیش تھا, اس کو کہتے تھے بیلجیم کانگو. یہ جو بیلجیم کانگو تھا اس کی کونسل تھی اور بجمبرا میں اس کا ہیڈ آفس تھا. 2 برس پہلے ادھر کاؤنٹ حسن علی راجن گزر گئے ہیں, مولا ان کے روح پہ اپنی رحمت اتارے. وہ اس وقت کونسل کے پریزیڈنٹ تھے. تو کچھ جماعتی کام کے لیے مولا کے حضور میں پہنچے. کام کاج پورا ہو گیا, اس نے ہاتھ جوڑے کھڑا ہو گیا. پوچھا کیا بات ہے کونچ؟ کہتا خداوند آپ کینیا گئے, یوگنڈا گئے, تنزانیہ گئے, کبھی کانگو تو آؤ. ہمارا فرمایا ہم ضرور آئے گا اور جلدی آئے گا. اس وقت کاؤنٹ عبداللہ ہاشم گنگ جی جو مولانا سلطان محمد شاہ کے بارے میں رائٹ ہینڈ مین تھے, جیسے کہ سر ابو تھے حضرت امام کے جامع میں. تو عبداللہ ہاشم گنگ جی کہتے خداوند کیسے جائیں گے؟ ادھر چھوٹے چھوٹے پلین اترتے ہیں اور ایئرپورٹ جو ہے وہ بھی کچے راستے ہیں. سلطان محمد شاہ اس کو کہتے ہیں دیکھو ہم جلدی جائیں گے اور انشاءاللہ ہم جب جائیں گے تو بڑے ایروپلین اتریں گے اور ٹارمک کے بڑے ایئرپورٹ ہوں گے. حسن علی کو کہتے ہیں کاؤنٹ کا حسن راجن ہم ضرور آئے گے, جلدی آئے گا. 3 برس کے بعد تو جامع پورا کیا. جب یہ جامع پورا کیا تو 1958 میں یعنی 4 برس کے اندر حضرت امام بجمبرا گئے, کیگالی گئے, کنشاسا گئے. بڑے بڑے پلین تھے, دھارمک کے رستے تھے, انٹرنیشنل ایئرپورٹس بن گئی. کہا اس نے پورا اس نے کیا. یہ 2 جھولا نہیں ہے, ایک ہی نور ہے. اس طرح سے ہمارے بہت سے اماموں نے اس طرح کے پرومس کیے. مولانا اسلام شاہ کے حضور سے پہلے شمس ماں باپ امام قاسم شاہ کے حضور میں گئے اور امام قاسم شاہ نے ان کو کہا کہ میں آؤں گا ہندوستان کے مریدوں کو دیکھنے کے لیے. پھر شمس گزر گئے, ان کے بیٹے گزر گئے, ان کے پوترے گزر گئے. پھر صدر دین ان کے پڑ پوترے تھے پھر شمس کے. تو یہ باپ بیٹا پھر صدر دین اور پھر حسن کبیر دین مولانا سری اسلام شاہ کے حضور میں گئے اور وہاں اپنی ایک پگڑی بنا کے ان کو دی اور یہاں اننت کروڑ کا ورد دیا اور اس وقت پرومس کیا کہ میں جمپو دیپ میں آؤں گا. اپنے بیٹے امام شاہ کو جب یہ بات سنائی تو امام شاہ نے اپنے گینانوں کے اندر یہ لکھا کہ 13ویں صدی کا قول ہے. حالانکہ امام اسلام شاہ نے ان کو 13ویں صدی کی بات نہیں کی تھی, لیکن اس نے اپنی عبادت کے زور سے اس بات کو معلوم کیا کہ 13ویں صدی میں مولا آئے گا. اور 13ویں صدی میں مولا حسن علی شاہ ماں باپ ایران دیش چھوڑ کے بلوچستان کے راستے سے ہندوستان میں آئے. اس وقت جمپو دیپ کے جو اسماعیلی, ہندوستان میں جو اسماعیلی تھے, ساری دنیا کے اسماعیلیوں میں سب سے پچھاڑ اور نیچے پڑے ہوئے تھے. یہ سارے اسماعیلی کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر, سینٹرل ایشیا کے اندر, چائنا, رشیا میں جو آج رہتے ہیں, اس زمانے کے اندر بہت اچھی حالت میں تھے. ان کا خود کا راج تھا, یعنی کہ اسلامک دیش تھا. اور یہاں یہ لوگ جو ہندوستان کے اندر ہمارے پیروں نے جو اسماعیلیوں کو بودھ کیا تو وہ مسلمانوں میں سے بودھ نہیں کیا. یہ ہندوؤں میں جو نیچی کلاسز تھی, کاسٹ سسٹم بہت تھا. آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے اندر شنکراچاریہ نام کا ایک بہت بڑا فلاسفر اور پولیٹیشین آج سے 2000 برس پہلے پیدا ہوا اور اس نے ہندوستان کے اندر شنکراچاریہ نے 2000 برس پہلے BC کی بات ہے, یہ BC سے یعنی لگ بھگ 1st سینچری BC, اس نے کاسٹ سسٹم بنایا کہ سوسائٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے سب کے الگ الگ ڈیوٹیز ہونی چاہیے. تو جو بہت بڑے درجے کے جو لوگ تھے وہ عالم شخص تھے, علم والے, دھارمک,
ज्ञान देने वाले, उनका नाम ब्राह्मण था। ये ब्राह्मण टॉप क्लास के थे, लेकिन गरीब थे। वो पैसे के पीछे जाते भी नहीं थे और व्यापार नहीं करते थे। उनके नीचे जो दूसरी क्लास के लोग थे वो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय हुकूमत करे, राजा बनते थे, मिनिस्टर्स बनते थे और पुलिस के और मिलिट्री के वो लीडर्स बनते थे। ये क्षत्रिय होते थे। इल्म और धर्म ब्राह्मणों को दिया। राज, हुकूमत और ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो इनको दी, जिनको आज हम क्षत्रिय कहते हैं। व्यापार करने वाले लोग जो थे उनको उन्होंने वैश्य का नाम दिया। ये लोग व्यापार करे, इंडस्ट्री करे, पैसा जनरेट करे, इसमें से अपने राजाओं को टैक्सेस देवे। इन टैक्सेस के अंदर से राजा अमुक भाग ब्राह्मणों को धर्म ऑर्गेनाइज करने के लिए, इल्म सिखाने के लिए देते थे। अब लेबर क्लास चाहिए तो उनका नाम शूद्र था। शूद्र को लेबर क्लास में रखा। वो मेहनत करे, मजदूरी करे और अच्छे कपड़े न पहने, क्योंकि अच्छे कपड़े पहनना वैश्य का और क्षत्रियों का काम था। और ब्राह्मण जो भी थे वो अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन साफ पाक जरूर पहनते थे। कीमती कपड़े नहीं पहनते थे ब्राह्मण लोग। तो ये जो शूद्र थे, आहिस्ता आहिस्ता 200, 400, 500 वर्ष के अंदर शूद्र बिल्कुल हलकट हो गए। उनको नीची नजर से देखा जाता था। सोसाइटी ने उनको तरछोड़ दिया। टॉप ग्रेड में ब्राह्मण आते थे, क्षत्रिय आते थे और फिर ये वैश्य लोग आते थे। इन शूद्रों के अंदर और फिर सब क्लासेस बन गई। भंगी, चमार, तेली, घांची, ये जो नीच क्लास के लोग थे, इनको ये तीनों क्लास के जो लोग थे नीची नजर से देखते थे। ये सोसाइटी में नहीं आ सकते थे। ब्राह्मणों के अंदर अगर कोई भूले चूके कोई शूद्र आ गया तो उसको मार डालते थे, क्योंकि उसने अपवित्र कर दिया। हमारे बाप दादा हिंदुस्तान के अंदर जिनको पीरों ने इस्माइली मजहब में दाखिल किया वो शूद्र क्लास के थे। शूद्र क्लास के सिर्फ एक कौम कच्छ के अंदर या नॉर्थ कच्छवाड़ के अंदर भाटिया की कौम थी कि जो शुरुआत के अंदर वैश्य में से आए, क्योंकि वो लोग व्यापारी लोग थे। हम जो कहते हैं कि खोजे व्यापारी हैं, सबके सब खोजे व्यापारी नहीं हैं। थोड़े से ऐसे हमारे लोग जरूर हैं कि जो व्यापारी कौम में से आए, वगरना हमारे बाप दादा हिंदुस्तान के अंदर शूद्र का काम करते थे। खुद इमाम हसन अली शाह माँ बाप जब हिंदुस्तान में आए, ये प्री प्लानिंग थिंग थी। मौलाना इमाम कासिम शाह के जमाने से ये बात प्लान की हुई थी। 27-28 में इमाम के जमाने के अंदर ये बन गया कि हिंदुस्तान के इस्माइलियों को ऊंचा उठाया जाए, मगर उसके लिए उनकी रूहानी हालत सुधरने के लिए टाइम लगता है। एक कौम या एक जमात की रूहानी हालत को सुधरने के अंदर 4, 5, 10 पीढ़ियां निकल जाती हैं, जनरेशंस निकलती हैं। हसन अली शाह माँ बाप के जमाने और आज के अंदर हमारी 5 पीढ़ियां निकली। एक पीढ़ी लगभग 20-25 बरस की होती है। 20-25 बरस का बच्चा शादी कर लेता है, फिर उसकी नस्ल होती है। यानी 3 पीढ़ियां तो एक घर में होती हैं। पोतरा होता है, बाप होता है, दादा होता है। हमारी 5 पीढ़ियां निकली हसन अली शाह माँ बाप के जमाने से। 150 बरस हुआ लगभग। ये 5 पीढ़ियां कुछ राह रास्त के ऊपर आई। जब ये जमात हद से ज्यादा खराब हालत में आ गई, इतनी खराब हालत आ गई कि हमारे घरों के अंदर सोने के लिए एक चारपाई, एक खटला तक नहीं था, बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी, खाने के लिए बर्तन नहीं थे, पत्ते के ऊपर हम लोग खाना खाते थे। और हमारी माएँ जो थी, दादियां थी, वो गाय का छेन सुखा के अपनी सिगड़ी में, अपनी अंगीठी में जला के और खाना तैयार करती थी, क्योंकि लकड़ी खरीदने के, कोल से खरीदने के पैसे नहीं थे हमारे पास। पाँव में जूती तो थी ही नहीं। हमारी माएँ नंगे पाँव चलती थी, हमारे बाप भी नंगे पाँव चलते थे। थोड़े से ऐसे लोग थे कि जो व्यापारी क्लास के थे, वो बूट या जूती पहनते थे। हमारे पास दूसरा कपड़ा नहीं था कि हम एक कपड़ा उतार के धोए तब तक हम दूसरा कपड़ा पहन लें, ऐसा नहीं था। हमारी नानियां, दादियां, माएँ जो थी वो जमाने में, हसन अली शाह माँ बाप के जमाने की बात करता हूँ, वो नहाते वक्त अपनी साड़ी कपड़े धो लेती थी और गीली गीली पहन लेती थी, बदन के ऊपर सूखता था।
क्योंकि दूसरा कपड़ा नहीं था उनके पास। ऐसी कंडीशन के अंदर जब मौलाना हसन अली शाह माँ बाप हिंदुस्तान पधारे और मौला ने ज्यादा जो ध्यान दिया तो काठियावाड़ गुजरात के इलाके में ज्यादा ध्यान दिया, कच्छ भी गए। मौलाना हसन अली शाह जब हिंदुस्तान में आए तो सबसे पहले कलकत्ता जाके रहे, कुछ थोड़े बरस कलकत्ता में रहे और फिर कलकत्ता से साथ बम्बई आए और बम्बई में से फिर पूना भी चले गए। बम्बई और पूना में आते जाते रहते थे। ये तो आपने वाजों में मिशनरियों की मोहब्बत से मुंह से सुना भी होगा कि मौलाना हसन अली शाह, मौलाना अली शाह साहिबी और पीरी जौमे के अंदर दोनों घोड़े पे बैठे हैं। वजीर इस्माइल और मुखी कमरिया थोड़े अमरदार मौला के साथ पांव से चल रहे हैं, ऐसा घूमने के लिए, गांव के बाहर देखने के लिए, जूनागढ़ के आजू बाजू में रियासत में क्या होता है ये देखने के लिए मौला बाहर निकले। गांव के बाहर जब गए तो बहुत सी औरतें रास्ते के दोनों साइड के ऊपर गाय के गोबर इकट्ठा कर रही थी। इनमें कुछ औरतें जो थी वो मौला के आते हुए देख के उन्होंने मुंह फिरा लिया, पीठ कर दी इस तरफ रोड की तरफ। मौलाना हसन अली शाह इधर उधर देखते हैं, इस्माइल ये औरतें क्यों हमारे से मुंह छुपाती हैं? कहते खुदा इनके हाथ गंदे हैं और छेड़ी लेके ढांक नहीं सकती। छेड़ा निकलती है ना, वो जमाने के अंदर इज्जत की निशानी थी छेड़ा निकालना। सास के सामने तो नहीं, लेकिन ससुरे या जेठ के सामने या कोई बुजुर्ग घर में आवे तो औरतें घूंघट निकाल लेती थी। ये एक हलीमी की निशानी थी, नम्रता की निशानी है, ये इज्जत की निशानी है। तो कहते हैं या मौला अब इनके हाथ गंदे हैं, पछेड़ी सिर पे ले नहीं सकती, तो उन्होंने मुंह फिरा लिया है। तो क्या ये इस्माइली है? कहते हाँ खुदा, ये मेरी बच्ची है। हाँ खुदा, तो क्यों इनके हाथ गंदे हैं? कहते मौला पैसे नहीं है कोल से खरीदने के, ये गाय का जो गोबर है इसके छोटे छोटे वो केक बनाते हैं, इनको सुखा के अपनी सिगड़ी में, अपनी अंगीठी में जलाते हैं ताकि खाना पका सके। हसन अली शाह माँ बाप आंख बंद करके विचार करते हैं, आंखों में से आंसू आते, दिल में से एक आंका निकला, घोड़े का मुंह फिराया, इस्माइल चलो वापस चले। वापस आ गए। वजीर इस्माइल ने यह बात कही हुई है कि उस वक्त ये लगभग दोपहर से पहले की बात है, शाम तक हसन अली शाह माँ बाप ने न पानी पिया, न खाना खाया, न किसी से बात की, अफसोस के अंदर बैठे रहे। शाम के मगरिब के वक्त मौला जमात खाने में आए, उदास चेहरा था। मौला फरमाया आज मैं हालत देख के बहुत गमगीन हुआ हूं, मेरा दिल उदास हो गया है, मेरे बच्चों की ऐसी हालत है। मुखी को आवाज दी, मुखी खड़ा हुआ, मुखी बंदोबस्त करो, कल से हम हर एक इस्माइली बच्चे के घर में जाएंगे। दिन दुनिया का बादशाह, उसको बुलाओ तो ना आवे। आज कहता है मैं अपने तमाम बच्चों के घर में जाऊंगा। वजीर इस्माइल जल्दी कहता है मौला ऐसा मत करो, जमात को तकलीफ होगी। क्या तकलीफ? कहते खुदावंद तू अंतर्जामी है, तेरे को मालूम है हमारे भाइयों के घर इस लायक नहीं है कि तुमको रिसीव करे। कहीं तो घास फूस की छत है, मिट्टी के दीवारें हैं, अंदर गंदी बास आती है, बच्चे मूत लेते हैं तो जमीन उनके मूत्र को चूस लेती है और बास रह जाती है। दरवाजे नहीं है, तेरे बैठने की जगह नहीं है, और बास से ऐसी कोठड़ियां छोटी हैं कि शाह पीर खड़े हो जाओगे तो वो कोठड़ी भर जाएगी।
حسن علی شاہ محمد فرمایا کچھ بھی کہو میں جاؤں گا, بیٹھنے کی جگہ نہیں نہ صحیح, میں کھڑا رہوں گا لیکن میں جاؤں گا. اچھا تیری خوشی. جماعت میں اناؤنس کیا گیا, مولا سب کے گھر میں تھے. امک جنوں نے جب یہ سب پڑا سنا تو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے رونا شروع کیا. ارے بھائی امام تمہارے گھر میں آتے ہیں اس لیے تم روتے ہو. وہ رونا اپنی لائقت نہیں ہے, گھروں کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنے مولا کو ریسیو کر سکیں, اس لیے ان کو رونا آ گیا. 1960 میں 62 میں حضرت امام نے میرا حمزہ کو یورپ بلایا. میر اور اس کی عورت رانی دونوں گئے. مولا کہنے لگے میر میں تمہیں 2 مہینے دیتا ہوں, مجھے حمزہ آنا ہے, میں حمزہ آتا ہوں. میر کے ہاؤ بھاؤ اڑ گئے, منہ پسینے میں آ گئے. کہتے مولا نہیں اس برس نہ تھا. مولا کہتا میں آتا ہوں اور میر کہتا ہے کہ یا مولا اس برس مت آؤ. نہیں میر مجھے آنا ہے, مگر خداوند تیرے آنے کا بندوبست نہیں ہو سکتا, کچھ بھی کرو مجھے آنا ہے, میں آتا ہوں, تجھ کو 2 مہینے دیتا ہوں. کہتے خداوند رستے ایسے خراب ہیں کہ گاڑی جا نہیں سکتی, اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ خداوند اتنی سی 2 فٹ کے رستے کے اوپر گھوڑے پہ بیٹھ کے چلو, اور پھر بھی ایسی جگہ بھی ہے کہ جہاں گھوڑا نہیں چڑھ سکتا تو 6 مائل پاؤں سے چلنا پڑے گا. مولا اس برس مت آؤ. نہیں میر مجھے آنا ہے. اماموں کی باتوں کے اندر جماعت کے لیے بھکتوں کے لیے پریم ہوتا ہے, اس کی باتیں ہم پوری طرح نہیں سمجھ سکتے. میر آیا, وڈیلوں کو بلایا, جماعت کیا بڑوں کو, اور ان کو کہتا دیکھو میں تمہیں ایک ایسی بات کرتا ہوں کہ جس میں بے حساب خوشی ہے لیکن سامنے اداسی بھی ہے. خوشی یہ ہے کہ مولا 2 مہینے کے بعد ہمارے اس ملک میں آتے ہیں. پہلی دفعہ کسی امام نے علی سے لے کے شاہ کریم تک کوئی امام علی حضرت امام کے سوا ادھر نہیں گیا, اور جب یہ ان کو خوشی سنائی گئی تو وہ خوشی سے ناچنے لگے. کہتے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, مولا نے 2 مہینے دیے ہیں, اب کیا کرو گے؟ سب لوگ بیٹھ گئے. کچھ جوان بھی کھڑے تھے, عملداروں کے اندر بھی کچھ مڈل ایج کے لوگ تھے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ابھی آوے مولا, ہم رستہ چوڑا کریں گے. 1800 سے 2000 جوانوں نے 3 ٹولیاں بنائی اور پاکستان آرمی میں سے ڈائنامائٹس لیے. انہوں نے ایک پارٹی گلگت میں, ایک پارٹی ہنسا میں, اور ایک پارٹی مڈل میں بیچ میں. یہ لوگ کیا کرے, ڈائنامائٹ لگاوے کہ پہاڑ ٹوٹے اور رستہ بڑا ہو سکے. جو کام پاکستان کی آرمی نے کہا کہ ہم 6 سے 8 مہینے لگیں گے, شاید وہ بھی کم ہو گئے, وہ کام اسماعیلیوں نے 2 مہینے میں کر دیا. حالانکہ ان لوگوں کے پاس اتنی مشینری نہیں تھی جتنی کہ آرمی کے پاس تھی, لیکن ہاتھ کی محنت سے ان لوگوں نے مشین کا کام کیا اور رستہ اتنا چوڑا بنایا کہ ایک چھوٹی جیپ اس کے اوپر چل سکے. اور جیپ بھی اس طرح چلتی تھی کہ اس کا جو ایک پہلا تھا, ایک پہیا, ایک وہیل جو آگے سائڈ کے تھے, وہ ایک دم کنارے کے اوپر چلتے تھے. اس کے اندر یہ جو مڈل والی پارٹی تھی اس میں ایک جوان بچہ ڈائنامائٹ لگا کے آ گیا اور جا کے وہ نیچے انتظار میں بیٹھا رہا. بہت دیر ہو گئی, ڈائنامائٹ پھوٹا نہیں. یہ بچہ کیا سمجھا
کہ ڈائنامائٹ کا جو فیوز ہے وہ تھوڑا بھینا ہو گیا ہوگا، اس کے لیے شاید نہیں پھوٹا، اور حقیقت میں وہ بھینا ہو گیا تھا، بہت سلولی چلتا تھا۔ اب یہ بیچارہ اٹھا یہ دیکھنے کے لیے اور ڈائنامائٹ پھوٹا، اس کے ٹکڑے اٹھ گئے۔ وہیں اس کو دفن کیا گیا، اور میں اور میری بیگم ہم لوگوں نے وہاں جا کے فاتحہ بھی پڑھا۔ گئے برس نومبر میں ہم ادھر گئے تھے، اس کی تختی بھی لگی ہوئی ہے۔ خود مولانا حاضر امام ادھر جیپ کھڑی کر کے صاحب اترے اور اس کی قبر پہ جا کے اس کے لیے فاتحہ پڑھی۔ تو جس طرح سے حضرت امام نے اس کو کہا کہ مجھے آنا ہے، اور وہ کہتا کہ نہیں خاص ابھی نہیں آؤ، وہ یہ نہ کہنے کی ایک ہی بات تھی، اس میں بھی پریم تھا کہ مولا کی سرور شاید نہ ہو سکے۔ وزیر اسماعیل نے مولا حسن علی شاہ کو عرض کی کہ خدا یہ سب ٹھیک نہیں، اس لیے کہ کسی کا گھر تجھے ریسیو کرنے کے لائق نہیں۔ مولا کہتے مجھے جانا ہے۔ اور حسن علی شاہ ماں باپ امامت کے جامع میں، علی شاہ ماں باپ پیر جامع میں، شاہ پیر دونوں ایک ایک کے گھر میں گئے۔ سب سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے لوگ تھے انہی کے گھروں میں گئے۔ کرسیاں کہاں سے ملے؟ کسی کے پاس تھی ہی نہیں۔ لکڑی کے ڈبلے لے کے اس کے اوپر یا کسی نے کاغذ رکھے یا کسی نے پچھیڑی رکھی، کبھی مولا کو وہاں بٹھایا، اور وہ خوشی سے حرک سے روے۔ اب حسن علی شاہ ماں باپ بیٹھا ہے آرام سے، پیر ان کو کہتے ہیں کچھ مہمانی رکھو۔ مہمانی کیا رکھے؟ پیسہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ علی شاہ ماں باپ کہتے ہیں مہمانی رکھو مولا کے پاس۔ تو وزیر اسماعیل کسی کو کہتے کچھ رکھو، کچے چاول پلیٹ میں رکھ کے رکھ دیے، گاؤں کچے رکھ دیے، کسی نے گڑ رکھ دیا، کسی نے کھنڈ رکھ دی۔ یہ کچے چاول اٹھا کے ایک دانہ منہ میں ڈال، کچے چاول، کچا اناج اس کے سامنے رکھ دیا گیا۔ جیسی بھی اس کے پاس توفیق تھی وہ اٹھا کے مولا منہ میں ڈالے اور دعا دے رہے۔ مجھے ایک قصہ یاد آیا، ایک آدمی نے مہمانی رکھی، کہتا مولا غریبی نہیں نکلتی میری فیملی میں سے۔ سلطان محمد شاہ کہتے ہماری مہمانی کرو۔ وہ مہمانی اس کی نہیں تھی، اس کے کوئی سگے کی مہمانی تھی۔ ہندوستان میں آج بھی جب حضرت امام ظاہر بھانے آوے تو 101 روپیہ مہمانی کا ہے اور 25 روپے فروٹ کے ہیں اور 10 روپے جماعت کے غریب لوگوں کے لیے۔ اس طرح 136 روپے لیتے ہیں آج بھی۔ حالانکہ روپیہ بھی بہت سستا ہو گیا، مگر پھر بھی مولا کا در، مولا کا ایکسچینج وہی رہا جو آج سے 150 برس پہلے حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے میں تھا۔ وہی 150 برس کا ریٹ چلتا ہے ادھر۔ تو اب اس آدمی کی سارے برس کی بھی کمانی 136 روپے نہیں تھے، اور مولا کہتے ہیں غریبی میں سے نکلنا ہے، ہماری مہمانی کرو۔ چپ ہو گیا۔ دوسرے برس جب مولا آئے تو کچھ داگینہ بیچ کے اس نے ایک مہمانی رکھی۔ مولا اس کو فرمایا کہ گئے برس تو نے مجھ کو یہ پوچھا تھا، آج تو نے یہ مہمانی رکھی، تیری توفیق نہیں، تیری طاقت نہیں، پھر بھی تم نے مجھے مہمانی کھلائی، بہت دعا کی۔ انشاءاللہ جب ہم دوسری دفعہ آئیں گے تم ہرے بھرے ہوں گے، اور دوسرے برس سال آئے تو وہ ہرا بھرا تھا۔ علی شاہ ماں باپ نے کہا کچھ مہمانی رکھو۔ یہ مہمانی تو کیا تھی؟ اس کے منہ میں کچھ دانا ڈالو۔ آج سے ہزاروں برس پہلے حضرت امام کا نور، جس کو ہم ہر زمانے کے اندر حاضر ناظر مانتے ہیں،
हम इस्माइली एक ऐसी मुसलमान कौम है कि जो हम ये समझते हैं, मानते हैं कि हर जमाने के अंदर खुदा का नूर दुनिया में मौजूद था, भले उसका कुछ भी नाम हो गए। उसका नाम छोटा था, मौलाना कृष्ण छोटे थे, 7-8 लड़कों की टोली थी, उसमें एक लड़का था जो उम्र में बड़ा था, उसका नाम था सुदामा। वो बहुत प्रेम करता था। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती बहुत थी, लड़ते भी थे मगर साथ रहते थे। बड़े हो गए, ये राजा बन गया द्वारका का, और वो तो भिखारी का भिखारी, दलिदर ही रहा। दलिदर कहते हैं इतनी गरीबी कि इंसान जी ना सके, उसको दलिदर कहते हैं। अब ये बैठा हो गए, इसके बच्चे हो गए, औरत थी। इस दलिदर के अंदर दिल को खुश करने के लिए अपने बचपन की बातें याद करे और उनको सुनावे। ये द्वारका नगरी में है ना, ये मेरा पक्का दोस्त है, ये मेरा पक्का दोस्त है। हम लोग साथ खेलते रहे, मस्ती करते थे, तूफान करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। मेरा बहुत दोस्त है, मेरे साथ बहुत प्यार है उसको। तो उसकी औरत उसको मेना मारे, ऐसा तेरा दोस्त, और ये हमारी हालत के हमारे घर में खाना भी नहीं, कपड़े भी नहीं। रोज उसको मेना मारे, रोज उसको उश्केरानी दे कि तू जा तो सही। कहते किस मुंह से जाऊं, मेरे पास है ही क्या कि मैं मेहमानी के तौर पे कुछ लेके जाऊं, खाली हाथ कैसे जाऊं। देखो इसके अंदर एक थीम है जो हम इस्माइली जानते हैं। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया भाने जीते नहीं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी और कौम के अंदर है। मदीने की औरतें घरों में जो पकाती थी, थोड़ा सा भाग निकाल के अपने बच्चों के हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास भेजती थी, और नबी करीम दो जहान का ये मालिक वो खाया करता था। मेहमानी की जो बात है हर जमाने के अंदर मौजूद है। आज मस्जिदों के अंदर, गांव के अंदर 25,000 मुसलमान होंगे, मस्जिद में 25 भी नहीं होते। मुसलमानों की गरीबी, मुसलमानों का दरिद्र नहीं निकलता। कहीं कहीं बहुत मालदार हैं, उनकी खैरात की वजह से खुदा ताला ने किसी और वजह से उनको चीजें दी, लेकिन दुनिया के अंदर मुसलमान पछात कौम है सारी दुनिया में। इसलिए कि मेहमानी किसको खिलावे। हमारे इस्माइली घरों के अंदर आज भी, हमारे घरों से जब हम जमा खाने जाते हैं, हम खाली हाथ में ही जाते हैं, हम कुछ न कुछ लेके जाते हैं। एक एप्पल ले आओ, मगर लाओ, इमाम को खिलाओ, और जो घर में पकाओ वो इमाम को उसमें से बेस्ट पोर्शन निकाल के खिलाओ। सुदामा की औरत बहुत उसको तंग करे। एक दिन ऐसा हुआ, कहते तू कुछ ऐसा मुझे बना दे कि मैं खाली हाथ न जाऊं। मैंने कोई चले कपड़े की एक बैग बनाई और सत्तू लिए, सत्तू यानी गांव के पोतरे, ऊपर पूछा जिसको इधर हम ब्रान कहते हैं, ये उधर भर दिए। और ये तो बिकती नहीं है ये चीज, इधर बेचते हैं ब्रान, इसलिए कि पेट साफ करने के लिए काम आता है। 100 ग्राम ले लो तो 5-7 सेंट में देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ब्रान तो फेंक देते हैं, रेड बैंक्स को डाल देते हैं। फिर भी गरीब आदमी है, इसको पानी में डाल के, थोड़ा नमक डाल के या थोड़ा गुड़ डाल के पीते हैं। सुदामा की औरत ने ये सत्तू लिए, टांग लिए, बैग में भर के इसको बोला जाओ। अब ये निकला, मेरे कुचले कपड़े हैं, पांव से गया, घुटने तक मड लगा हुआ है। द्वारका नगरी पे पहुंचा तो इसके दिल में बहुत शर्म आई कि ऐसी हालत में मैं इसको मिलने चाहिए, क्या बात है। लेकिन और कुछ रास्ता नहीं था। रुक्मणी रानी थी कृष्ण की, रुक्मणी के साथ बालकनी के ऊपर दोनों जने बातें करते हैं और सामने देख रहे हैं। दूर से सुदामा चला आता है महल की तरफ। जब मेन गेट पे पहुंचा तो संतरी ने इसको रोका। तो कहते हैं अंदर जाके महाराज को कहो कि तेरा बचपन का दोस्त आया है। नफरत की नजर से देख के कहते कृष्ण महाराज का दोस्त, देख तो सही, तू उसका दोस्त।
घुटने तक मिट्टी से भरे हुए हैं, पसीने की बास आती है, माथे में मिट्टी पड़ी हुई है, आंखों में पिपड़े जम गए हैं। जा जा जा। अब वो इसको बहुत आजिज़ी करे, कृष्ण ऊपर से देखता। एक दफा उसने इसको धक्का मार दिया, गिर पड़ा, तब रह न सका। कृष्ण ने जोर से उसको इशारा किया, आवाज दी, उसको आने दो। तब तक चुप रहा। अब तो देखा कि इसके भक्त की बेइज्जती हो रही है, उसको कहता होने दो। वो बड़ा हैरान हुआ, भाग के नीचे आया, रुक्मणी को कहा पानी ला। अरे सुदामा, कि भाई कितने बरस हुए, तूने हमें याद भी नहीं किया, गले मिल गया। इसने बादशाही कपड़े पहने हुए हैं, वो फकीर, भिखारी, दलितरी, बास मारता है, गंदे कपड़े हैं, लेकिन मोहब्बत और दोस्ती में अंतर कोई चीज का रहने नहीं गए। रुक्मणी को ऐसा लगा कि क्या हो गया, महाराज पागल हो गए, इसको गले लगा रहे हैं। उसको बोला तू पानी लेके आ। मलिका रुक्मणी पानी लेके आई। जो काम नौकर करना चाहिए, अपनी बेगम को कहता है इसके पांव धुला। महारानी रुक्मणी उस भिखारी के पांव धुलाए कि जो नौकर धुलावे, मगर नहीं, अभी हस्बैंड का हुक्म है, सेठ का हुक्म हुआ, रुक्मणी पांव धुलाती है। कृष्ण बातें करते हैं। अब वो इतना शर्मिंदा हो गया कि वो जो बैग थी छोटी सी जिसमें वो ब्राउन पड़े थे, वो छुपा रहा था। सुदामा, यार बचपन की बातें याद आ गई तुझको देख के, क्या मस्ती करते थे, चोरी करके हम मक्खन खाया करते थे और मैं ब्लेड तेरे ऊपर डाल दिया करता था, और ये छुपता फिरे, मेरे लिए क्या लाया? महाराज मैं इस लायक कहाँ कुछ ला, नहीं, आओ बैठो, बिठाया, जमीन पर बैठ गया उसके साथ, और ये बगल में छुपा रहा था तो कृष्ण ने खींच लिया। खींच के जब खोला तो अंदर ये ब्राउन पड़ा था, एक मुट्ठी भर के डाली मुंह में। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज क्या करते हो, कैसा है? वह छोड़ कुछ। एक मुट्ठी खाई, बहुत स्वाद आया, सुदामा बहुत स्वादिष्ट है। दूसरी मुट्ठी खाई, अब तीसरी मुट्ठी के लिए फिर रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, खाने न दिया। उसको रखा, बहुत महीने रखा, 2 महीने रखा, 3 महीने रखा, नहलाया धुलाया, नए कपड़े दिए, बादशाह बना दिया। अब ये रोज रोए, अब इसकी औकात नहीं थी, अपनी ताकत से ज्यादा इसको उसने मान तान दिया, तो ये शर्म के मारे नीचे झुकता जावे, हर रोज याद करे, मैं इधर माल को वे खाता हूँ, अच्छे कपड़े में बैठा हूँ, और बच्चे उधर क्या करते होंगे, क्या खाते होंगे। बहुत लंबा टाइम हो गया, जाने की तैयारी करे तो कृष्ण जाने ना देवे। आखिर कुछ 3-4 महीने के वक्फे के बाद बड़ी मुश्किल से इसको कहा, अच्छा जाओ, लेकिन फिर भी कभी आना। अब इसकी जबान नहीं खुली कि मुझे कुछ बख्शीश तो दे, 2-4 हजार रुपए दे, कुछ दे, जबान नहीं खुली, और उसने कुछ दिया नहीं। बस ये तो चला गया और दिल में कूड़ता रहा, इतने महीने खा मुझको रखा, दिया भी कुछ नहीं। बच्चे तो पता नहीं क्या करते होंगे। यूं करते 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 अपने घर जब गांव के नजदीक पहुंचा तो बच्चे खेल रहे थे। एक ने देखा, एक दौड़ा घर पे, एक ने आके बापू को पकड़ा, अच्छे फर्स्ट क्लास कपड़े पहने हुए हैं, पाँव में जूते भी हैं, और दूसरा भागा, जाके कहते हैं माँ बापू आ गए, और ये लड़का इसको लेता जाता है। तो ले गया तो एक बड़ा खूबसूरत मकान की तरफ ले गया। तो उसको बोलता क्यों ले जाते हो? कहते बापू अपना ये मकान है। अरे ये मकान कहाँ से आया? कि इधर बस लोग आए थे, उन्होंने हमारे लिए मकान बना दिया, महाराज कृष्ण ने भेजा था, घोड़ा गाड़ी रख दी, मकान बना दिया, अमरापुरी बना दी, उसको खाना पीना लहर बहर हो गई। उधर कुछ नहीं दिया मगर यहाँ बरकत दी। ईमान को खिलाओ, अगर दलिदर दूर करना है, गरीबी दूर करनी है, ईमान को खिलाओ। और सिर्फ दुनिया भी नहीं लेकिन दीनी फायदे भी बहुत होते हैं। असनली माँ बाप कच्चे चावल एक दाना मुंह में डाले, दुआ दे, गुड़ का टुकड़ा मुंह में डाल दे। किसी ने आटा रख दिया तो चुटकी से आटा, कच्चा आटा मुंह में डाल दिया। हर एक के घर में गया,
फिर दूसरी दफा इसने सबको बुलाया, एक एक को हेड ऑफ द फैमिली को बुला के मौला कहते हैं देखो कभी तुमको 8 पैसे मिले तो 1 पैसा हमको देना। तो वो जमाने के अंदर पैसा बड़ी चीज थी, 1 पैसा, उसकी 4 दमड़ियां मिले और 1 दमड़ी की 4 कोडियां मिले, 1 पैसे में 16 कोडियां थी। आज से 70 बरस पहले जब मैं 2-3 बरस का था, मैंने खुद ने अपने हाथ से 1 पैसे की 16 कोडियां ली। 2 कौड़ी के हमको 2 बिस्किट मिले, 1 कौड़ी का 1 बिस्किट। ये समुद्र में से कौड़ियां निकलती हैं, 16 कौड़ियां 1 पैसे की। 2 कौड़ी के 2 बिस्किट लूं, 2 कौड़ी की आइसक्रीम लूं, उधर बर्फ मलाई कहती हैं, और छुरी से काट के देते थे। 2 कौड़ी के चने ले लें, 1 मुट्ठी चने आए, पूरे नहीं हुए तो दूसरे ले लें। 1 पैसे की 16 कौड़ियां। वो जमाना ऐसा था। और मैं तो बात करता हूँ कृष्ण के जमाने की, उस वक्त तो बात ही कुछ और थी। और हसनलीशा के जमाने के अंदर भी 1 कौड़ी भी किसी के पास नहीं थी। आपको जो बूढ़े आदमी है, आप में से तो लगभग सब सीनियर सिटीजन हो, कोई को जूनियर दिखता मेरी तरह, लेकिन आपको याद है जो खटे पिटे दी सार संभार दमड़ी दान कौड़ी, 1 कौड़ी भी जमा करने दशमन के तौर पे या मेहमानी के तौर पे मिलती थी। हसनलीशा माँ बाप कहते हैं कभी तुमको 8 पैसे मिले 1 पैसा हमको दो। तो वो कल्पना करते थे 8 पैसे मिलेंगे, 128 कौड़ियां, ओहो बहुत बड़ी चीज हो गई थी। याद रखो आप, कौड़ी और कोरी, जो कच्छ में कोरी चलती है वो 4 आने की है, ये मैं कौड़ियों की बात करता हूँ। तो हाँ करते थे। मौला फरमाते कभी तुमको 8 रुपए मिले तो 1 रुपया हमको देना। तो इतने मन में खुश होते हमको 8 रुपए मिलेंगे। फिर मौला कहे तुमको 800 रुपया मिले तो हमको 100 रुपया दोगे। तो चुप हो जाते थे कि 800 रुपए हमको कभी मिले, ये तो बादशाहों की चीज है। इस तरह हसनलीशा माँ बाप ने घर घर जाके मेहमानी खाई, दुआएं दी, और हमारे बाप दादा ने नई जिंदगी पाई। अच्छे कपड़े आ गए, अच्छा खाना आ गया। उनकी 5वीं के 6ठी पीढ़ी के ऊपर हम जो इधर बैठे हैं, आप कल्पना कर सकोगे आपके मकान उनके सामने राजा के महल हैं। आपकी ये हजारों डॉलर की गाड़ियां, आपके दर्दागीने, आपके कपड़े, ये हसनलीशा माँ बाप की दुआओं का कारण है। हर जमाने के अंदर इमाम ने अपने मुरीदों के लिए दुख उठाए, तकलीफें खुद सहन करके भी जमात को आस्ते आस्ते ऊपर उठाया। हसनलीशा माँ बाप कुछ वर्षों के बाद, यानी 1842 में साहब आए सितंगम के दादा, और 1870 के अंदर यूरोप में लड़ाई लगी थी, नेपोलियन सेकंड की लड़ाई थी फ्रांस में। उस लड़ाई के जमाने के अंदर स्टीमरें जो यूरोप जाती थी वो बंद हो गई, और बहुत सी स्टीमरें इधर इंडिया में रह गई। तो इन्होंने अफ्रीका की मुसाफरियां ज्यादा कर दी। 2 रुपए की टिकट, 2 रुपए की, धाव में बैठ के आदमी बॉम्बे से ज़ंज़िबार आते थे। मौलाना हसनलीशा ने 1870 में पहली दफा फरमान किया कि तुम अफ्रीका जाओ। मौला का यह फरमान सुन के आखिर 40 इस्माइली कच्छ में से धाव में बैठ के निकले। इधर आज बॉम्बे जब आए तो वो जो धाव का जो कैप्टन था उसने कहा कि हम 1 अठवाडिया इधर रहेंगे, खाना पीना राशन लेंगे, क्योंकि 15 दिन भी लगे, 1 महीना भी रास्ते में लगे, तो तुम अपना अपना खाना पीना ले लो। ये लोग जब गांव के अंदर आए तो गांव में आके पता लगा कि मौलाना हसनलीशा माँ बाप दीदार देने के लिए आज वाड़ी में आएंगे। तो 40 आदमियों ने मिलकर थोड़े पैसे इकट्ठे किए और मौला के हुजूर में अली हसनलीशा और अलीशा माँ बाप दोनों के पास मेहमानी रखी। हसनलीशा माँ बाप बहुत खुश हुए। इन 40 आदमियों के अंदर 12 बरस का एक लड़का था, और यह लड़का वो मशहूर आदमी हुआ जिसको हम वजीर रहमतुल्लाह रहमानी कहते हैं। ज़ंज़िबार का पहला प्रेसिडेंट 1901 के अंदर मौलाना हज़रत इमाम ने
اس کو وزیر بنایا، مکھی بنایا، اور 1905 میں جب مولا نے کونسلیں بنائی تو یہ رحمت اللہ ہمانی پہلا پریسیڈنٹ بنا۔ یہ اس وقت 12 برس کا لڑکا تھا۔ حسن علی شاہ ماں باپ نے ان کو کہا کہ تم میرے فرمان سے افریقہ جاتے ہو، بہت سکھی آباد بنو گے، تمہاری آل اولاد دن بدن اوپر چڑھے گی۔ اور اس وقت مولا نے فرمایا کہ سمی سانج کو دعا پڑھنے کے بعد یہ 4 تسبیحیں نکالنا، یا اللہ، یا وہاب، یا علی، اللہ الصمد۔ یہ تسبیحیں شام کو نکلتی تھی۔ 1905 کے اندر امام نے، مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمان کیا کہ ابھی تم یہ تسبیحیں صبح کے دعا کے بعد نکالا کرو۔ ان تسبیحوں کی برکت، مولا کے فرمان کی برکت، مولا کے مہمانیاں کھلائیں اس کی برکت کہ وہ جو غریب ہمارے باپ دادا تھے، کھیڑوت تھے، مزدوری کرتے تھے، ہم سب ان کی اولاد ہیں۔ آج ہم کینیڈا میں بیٹھے ہیں۔ حسن علی شاہ ماں باپ نے ادھر سے نکالا کچھ کاٹیاواڑ میں، افریقہ میں رکھا۔ افریقہ میں 100-150 برس ہم رہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ زاتار نے 1952 میں جب ایوین کانفرنس تھی تو اس وقت مولا نے فرمان کیا کہ ابھی تم یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ اس میں یہ ہاؤسنگ اسکیم کی بات نکلی، ایجوکیشن کی بات نکلی، ہیلتھ کی بات نکلی، ویپار انڈسٹری کی بات نکلی۔ 1954 میں مولا نے ایک تالیکہ بھیجا، وہ تالیکہ میرے پاس ابھی بھی ہے، جماعتوں میں پڑھا گیا۔ اس میں فرمان کیا مولا نے کہ جو ینگ لوگ ہیں وہ خواہ ادھر ادھر کی نوکریاں کرتے ہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ وہ کانگو جائیں۔ اور ماں باپ نے فرمایا کہ ویسٹ کانگو تک جاؤ، اٹلانٹک تک جاؤ، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ میں تم کو کہوں گا ابھی اٹلانٹک کراس کرو، تو اٹلانٹک کو کراس کرو تو امریکہ اور کینیڈا آتا ہے۔ 1954 میں تالیکہ بھیجا۔ ابھی ہم کو مولا کہتا ہے میک کینیڈا یور پرماننٹ ہو۔ پرماننٹ کہتے ہیں کہ ساری زندگی ادھر گزارو۔ حضرت امام نے ابھی جو دارالسلام اور نیروبی کے اندر جو فرمان کیے، ان کے اندر ماں باپ فرمایا آج سے 20-25 کے 30 برس پہلے ویسٹرن کنٹریز کی جو حالت تھی آج وہ نہیں رہی، اور یہ اس سمے کے اندر گئے 30 برس میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی جو خرابیاں اور پرابلمس تھیں اب ماشاءاللہ ان میں سے بہت سی پوری ہو گئی۔ اب میں اپنے روحانی بچوں کو کہتا ہوں کہ تم یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، یعنی تھرڈ ورلڈ کا جو غریب دیش ہے جس کا کہ انڈیا پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، افریقہ تھرڈ ورلڈ میں ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ تم ان ملکوں کو چھوڑ کے ابھی یہ کینیڈا، یورپ، امریکہ مت جاؤ۔ اسی مولا نے ہم کو فرمان کیا کہ تم جاؤ آج سے 20 برس پہلے۔ اسی مولا نے ہم کو فرمان کیا 150 برس پہلے حسن علی شاہ کے بارے میں کہ افریقہ جاؤ۔ آج یہی مولا ہم کو کہتا ہے افریقہ کے فرمانوں میں کہ تم اپنے ان ملکوں کو چھوڑ کے انڈسٹریل ملکوں میں مت جاؤ، کیونکہ ان کی ابھی پرابلمس اور قسم کی ہیں، تمہاری پرابلم ابھی مٹ رہی ہیں، آنے والے 30، 40، 50 برس تمہارے لیے بہت اچھے ہیں۔ یہ امام کا فرمان سن کے کینیڈا کے کچھ اسماعیلی بھائیوں نے میرے سے بھی بات کی کہ مشنری صاحب کبھی ہم ادھر جائیں تو میں بولا بالکل نہیں، گھومنے جاؤ، چھوٹا موٹا ٹیمپریری کچھ بیپار کرنا ہے ٹھیک ہے، لیکن وساحت کے لیے نہیں۔ میک کینیڈا یور ہوم، جو کینیڈا میں آ چکے ہیں کینیڈا ان کا گھر ہے، کینیڈا میں رہو۔ ہاں بیپار کرنے کے لیے ٹیمپریری، جیسے کہ دیکھو نا لیتی دیتی کرتے ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ کرتے ہیں، ادھر جا کے مال بیچ کے آؤ، ادھر کا مال ادھر لے کے آؤ، آنا جانا کرو، کوئی بات نہیں، لیکن اپنا گھر ادھر بیچ باچ کے ادھر سے اکھاڑ کے ادھر رکھ دینا، جیسا ادھر سے اکھاڑ کے ہم نے گھر بنایا ایسا نہیں۔ ان کے مولا کے اس فرمان کے حساب سے کسی جگہ 30 برس، کسی جگہ 40 برس، مولا نے 30، 40، 50 کا نام دیا ہے۔ مولا فرمایا اتنے برس تمہارے لیے یعنی ان دیشوں کے لیے بہت اچھے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے لیے یہاں آنے والے تھوڑے برسوں کے لیے شاید برس بھی ہوئے، 2-3 برس بھی ہوئے، میرا ایسا اندازہ ہے کہ 2 سے 3 برس امریکہ، کینیڈا، یورپ میں تھوڑی تکلیف نکلے گی، بیپار گھٹ جائے گا، انمپلائمنٹ بڑھ جائے گی، اور خاص طور پہ ہم اس وقت کینیڈا کے اندر ریسیشن میں سے پسار ہو رہے ہیں۔
1 जनवरी से लेकर 31 जून तक कनाडा में 46,000 आदमियों ने बैंकरप्सी फाइल किए हैं। 46,000, 46,000 कनाडा आखे के अंदर 6 महीने में 46,000 आदमियों ने बैंकरप्सी दिवाला फूंका है। क्यों? ये रिसेशन का टाइम है, चीजें महंगी हो रही हैं, स्ट्राइक्स हो रही हैं। ये टाइम ऐसा नहीं समझना कि महीने 2 महीने में पूरा हो जाएगा। 92 की आखिर तक तो लाजिम, इसके बाद शायद कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़े, क्योंकि इसमें बहुत से रीजंस हैं कि जो रीजन सारे मैं बयान करने जाऊं तो मुझे आपको खाना खिलाने में देर करनी पड़ेगी, 3-4 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ जरूर कहना चाहता हूं। दिनदारों, आज मौला की रहमत से 45 और 48,000 के बीच में कनाडा में इस्माइली हैं। 46, 45, 48,000 कनाडा में, या 45,000, मगर 45 से ज्यादा है। 45 और 48 के बीच में हम इस्माइली आज कनाडा में हैं, और 35,000 इस्माइली स्टेट्स में हैं। तो अभी आप विचार करो कि 80,000 इस्माइली नॉर्थ अमेरिका में आ गए। आज इस वक्त की जो रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि मैं आया जाया करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में, अभी भी इंशाल्लाह मैं 10-12 रोज में लग जाऊंगा, मेरे कॉन्टेक्ट्स भी हैं। हर रोज एवरी डे 50 नए इस्माइली यूनाइटेड स्टेट्स में आते हैं, हर रोज 50, यानी 1500 इस्माइली हर महीने उधर ज्यादा हो रहे हैं। 18,000 की एवरेज के 20,000 इस्माइली हर बरस उधर बढ़ रहे हैं। 5 साल पहले कैलगरी के अंदर मैंने एक वाइज में कहा था कि जब हमारी बस्ती 30,000 इस्माइली की थी सारे कनाडा में, हम उसके बाद 15,000 ज्यादा हो गए, 16,000। लेकिन उस वक्त मेरे मुंह से निकला कि मैंने जो गिनानों में से इल्म हासिल किया है, मैं उसकी कैलकुलेशन के आधार से मैं आज जमात को कहता हूं कि बाई टर्न ऑफ सेंचुरी 2000 की सन तक नॉर्थ अमेरिका में 1 लाख इस्माइली होंगे। इसमें कोई नवाई नहीं, 80,000 तो हो गए, और अभी 9 बरस बाकी है, लाख से ऊपर होंगे। मगर क्या हमको यहाँ कनाडा में 200-500 बरस रहना है? नहीं दिनदारों, इसका जवाब मैं नहीं में देता। हम जो इस वक्त आज जीते हैं, हम और हमारी औलाद 3-4 पीढ़ी तक तो इधर रहेगी। 75 बरस से लेके 80 बरस तक, आने वाले 75-80 बरस तक कनाडा में हमारी जमात फलती फूलती रहेगी, बहुत ऊपर चलेगी। हमारी जमात बहुत मालदार बनेगी, टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ेगी, साइंटिस्ट में, फिलॉसफी में और कई चीजों के अंदर हमारी जमात बहुत प्रोग्रेस करेगी। मगर साथ साथ एक डर यह है कि धर्म घटता जाएगा। कैनेडियन जमात में धर्म घटता जाएगा। इस वक्त जो हम बड़ी उम्र के लोग हैं, इनकी कोई फिक्र नहीं, लेकिन आज जिन बच्चों की उम्र 10 बरस के नीचे है, उनकी चिंता बहुत होती है। वो लोग के जो बच्चे आज 10 बरस के हैं, 20-25 बरस के जब हो जाएंगे, तो उस वक्त यहाँ का वातावरण, जमात के जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन है, रीत रस्म रिवाज है, इसमें बहुत से फर्क पड़ेंगे। हजरत इमाम हमारा मालिक है, हमारा इमाम है, ये इंशाल्लाह सब मानेंगे, लेकिन धर्म के ऊपर प्रैक्टिस घट जाएगी। हम लोग बहुत आजाद हो जाएंगे। मजहब के बनाए हुए कायदे हम नहीं मानेंगे, आज भी हम नहीं मानते। हमारे अंदर इंग्लिश में एक लफ्ज है डिफाइंस। डिफाइंस कहते हैं ड्रॉ करना, सामना करना। आप किसी बच्चे को बोलो जाइए काम करके आओ, वो कहते मैं नहीं जाता, इसको कहते हैं डिफाइंस। आप उसको बोलो मस्ती न कर, तो वो मस्ती छोड़ता नहीं है, इसको बोलते हैं वो डिफाइंड हो गया है। हम लोग आज से ही, जब से हम इधर आए हैं, 20 बरस हुए इस्माइलियों को कनाडा में, हमारी जमात के अंदर डिफाइंस बढ़ गया है। जमात खाने की बेअदबियां बढ़ गई हैं।
हमारे कपड़ों के अंदर मर्यादा घट गई है, हमारे हाव भाव, हमारे वर्तनों के अंदर बहुत सी चीजें जो अच्छी थी वो निकल गई हैं। क्या कहूं, बुराइयां गिनाने जाऊं तो बहुत है, अच्छाइयां घट रही हैं। जमात खाने के अंदर बैठने में हमें कांटे लगते हैं, अंदर 5 मिनट ज्यादा होते हैं तो मुखी के पास जाकर शिकायत करते हैं, और बाहर 1 घंटा हम गप्पे मारते हैं, कुछ नहीं। अरे जमात खाने की टॉयलेट में हम सिगरेट फूंकते हैं, हम जमात खाने के इस कंपाउंड के अंदर मोटर में बैठने से पहले हम लोग सिगरेट पीते हैं। हम इतना सहन नहीं कर सकते कि 2 मिनट में तो मैं रास्ते पे होऊंगा, वहां जाके भले न पियो। हमको हुर्मत निकल गई, इज्जत निकल गई, रिस्पेक्ट निकल गई। ये चीज घटती जाएगी, और जैसे जैसे हमारी नेकियां घटेंगी, जैसे तैसे हमारी इबादत घटेगी, तैसे तैसे हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, दुख बढ़ेंगे। मैंने आपको कहा है कि मालदार बहुत बनेगी हमारी जमात, लेकिन मालदारी में सुख नहीं। कई जात की बीमारियां लगेंगी, कई जात के दिल के अंदर गम लगेंगे, सुख नहीं मिलेगा, और सुख रहेगा, खौफ रहेगा, मेंटल बीमारियां बढ़ेगी, हार्ट की बीमारियां बढ़ेगी, कैंसर बढ़ेगा। ये सब चीजें इंसान के गुनाहों के कारण से मिलती हैं, बेदरकारी नाफरमानी के कारण से मिलती हैं। क्या कहूं, कभी कभी दिल बहुत जलता है। ये दिल जलता है जमात के लिए। मुझे कहने में कभी कभी शर्म आती है, कभी कभी मैं परवाह नहीं करता। आपको मालूम है कि हमारे 3 एजर बच्चे हमारे जमात खानों के टॉयलेट के अंदर ड्रग्स बेचते हैं। क्या जानते हैं आप? इसलिए मेरा दिल कभी कभी जला करता है, और मैं जमातों को कहता हूं, न माने तो न माने, क्या करूं? इमाम के फरमान नहीं मानते तो मेरी बातें कौन मानेगा? मगर मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, क्योंकि मौला ने मेरे को इस बात के लिए अपॉइंट किया हुआ है। मेरी सारी जिंदगी आपकी सेवा में निकली है, और इंशाल्लाह मैं मरते दम तक मैं जमात को इसी तरह से समझाता रहूंगा, दिल देता रहूंगा। दुआएं मांगो, तस्बीह निकालो, इबादत ज्यादा करो। मैं आपको कह रहा था कि इधर मौला ने कहा मेक कैनेडा योर परमानेंट होम। सच बात है, हमारी सारी जिंदगी इधर निकलेगी इंशाल्लाह। हमारी आल औलाद की भी जिंदगी निकलेगी। 4-5 पीढ़ियां 75-80 बरस तक हमको इधर रहना है। फिर हमको ये देश छोड़ना पड़ेगा। 75-80 बरस के बाद हमको कनाडा से फिर एक दफा माइग्रेट होना पड़ेगा। ये एक लंबी और बहुत गहरी चीज है। कहाँ जाएंगे मैं नहीं कहना चाहता। आपको उसके लिए कोई फिक्र करने की बात नहीं, क्यों कि वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपके पड़पोतरों की प्रॉब्लम हो गई है, वो खुद फोड़ लेंगे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन इधर रह के अपनी आल औलाद को, आप बुजुर्ग हो, आपके पोतरे हैं, दोतरे हैं, बच्चे हैं, जितना आपसे बन सके, बल्कि कोशिश करो और ज्यादा बन सके, अपनी औलाद के साथ थोड़ा थोड़ा बैठो। हर रोज नहीं बैठ सकते तो अठवाडिये वीक में 1-8 दफा बैठो। अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को, उनको अपने मजहब की बातें सिखाओ, उनको इबादत सिखाओ, उनको नेकियां सिखाओ, उनको दुआ सिखाओ, उनको गिनान सिखाओ, तस्बीहां सिखाओ, उनको अच्छाइयां सिखाओ कि देखो कमानी करो तो मौला का हक माले वाजिब 10 मन दो। 10 मन देने से बरकतें, फायदे मिलते हैं, प्रोटेक्शन मिलती है, आने वाली बलाएं नहीं आती। मौला को मेहमानी दो, घर में जो खाओ मेहमानी जरूर जमात करने लेके आओ, एक दूसरे का भला करो, एक दूसरे के साथ रहो। और देखो इधर ये जो दूसरे जो लोग हैं उनके पास हाजिर इमाम नहीं है, इन दूसरे लोगों के पास दौरवनी देने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम इन दूसरों से अलग हैं। हम कभी उनके साथ मिल भी जाएंगे, बदरू का बॉन्ड बन जाएगा, बट बन जाएगा। हम लोगों ने इधर आके अपने नाम बदला दिए और एक क्रिश्चियन नाम साथ रखा हुआ है, और कार्ड भी हम छपाते हैं ना तो सदरू करके फिर ब्रैकेट में लिखते हैं सैम। अरे तुमको अपना नाम बदलाने की क्या जरूरत?
वो पूछते हैं कि व्हाट इज योर कैनेडियन नेम, तो उनको कहो सदरू। नहीं, व्हाट इज योर कैनेडियन नेम, बोलो सदरू। काय को उन लोगों के सामने नीचता में आ जाना, हम काय को उनके सामने हल्के बने, हम काय को उनके सामने इंफीरियोरिटी फील करें। अपना कल्चर, अपनी रिवायत, अपनी प्रणाली का अपना मजहब जारी और कायम रखना चाहिए। मैंने आपको अभी अर्ज की कि 1100 बरस हुए, ये हमारे करोड़ों इस्माइली भाई रशिया में, चाइना में और उनका चित्राल में, इन्होंने कभी किसी इमाम का दीदार नहीं किया था इस हाजर इमाम के सिवा। आज भी उधर हाजर इमाम जाहिर खाने कोई जगह नहीं गए तो उन्होंने जाहिर में दीदार भी नहीं किया। जालिमों के राज में हमारे इस्माइली भाई रहे, जालिमों के राज में, कि बात बात में गर्दन उड़ा देते थे। उन ऐसी हालत में जुल्म करने वाले राजाओं के नीचे हाथ में इन्होंने 500 से 1000 बरस निकाले, लेकिन अपना ईमान नहीं छोड़ा, ईमान पे कायम रहे, दुख उठाए लेकिन ईमान अंदर रहा। और यहाँ हमारे बच्चे तो बहुत से बेईमान हो रहे हैं। जमात खाने के अंदर मैं कभी कभी लेट आता हूँ तो मैं पीछे बैठता हूँ। पीछे बैठने से मुझे बहुत कुछ सीखना मिलता है, क्योंकि ऊपर जब बैठता हूँ तो भले सारी जमात सामने होती है, कभी कभी नजर आता है, मैं देखता हूँ जमात खाने के अंदर 1000 आदमी के 700-800 होने के 50-500 होने, कुछ भी संख्या हुए, जमात खाने के अंदर बहुत से लोग दुआ में सजदा नहीं करते, बहुत से लोग शादी दीदार का पंजा नहीं लेते, कुछ लोग जमात खाने में आते हैं वो यूं ही बैठे रहते हैं, नियाज भी नहीं पीते, सुगरीत भी नहीं खाते। कुछ लोग नियाज पीते हैं तो सुगरीत नहीं लेते, कुछ लोग झूरा लेते ही नहीं, वो झूरे वाला आता है तो हाथ कर देते हैं, चले जाओ। मैं सब देख रहा हूँ। हमारी जमात के अंदर ये चीजें इसलिए खराब हो रही हैं, इसमें थोड़ा मावितर का वांक है कि हमने छोटी उम्र में अपने बच्चों के साथ वो सलूक नहीं किया कि जो हमारे बाप दादा ने हमारे साथ किया था। पहली चीज ये रही कि हमारे बच्चे छोटे हैं, गुजराती भूल गए, कच्छी भूल गए, बाप दादा भी उनके साथ इंग्लिश में बोलते हैं, आप उनको मजबूर करो कि आपके साथ गुजराती बोले। मैं अफ्रीका में रहा, मेरे बच्चे उधर हुए, हम लोग घर में उर्दू बोलते हैं, फैमिली में हम बच्चों के साथ उर्दू बोलते थे। घर में स्वाहिली नौकर थे तो मेरे बच्चे स्वाहिली बोलते थे, और यारों दोस्तों के साथ कच्छी के साथ गुजराती, काठियावाड़ी के साथ स्कूल में जाए तो इंग्लिश बोले। 5-5 जबानें मेरे 3-3, 5-5 बरस के बच्चे बोलते थे। तो क्या आज हमारे आपके दोतरे पोतरे सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं? इंग्लिश हमारा कल्चर नहीं है। इंग्लिश हमको जरूरत है, बहुत जरूरत है। इस देश में रहने के लिए इंग्लिश चाहिए, साइंस सीखने के लिए, टेक्नोलॉजी सीखने के लिए इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश तो जरूरत है। लेकिन अपनी फैमिली के अंदर अपना कल्चर, अपनी प्रणाली का हम छोड़ बैठे। 4 दिन पहले मैं लेट बरनबी गया, शाम का वक्त था। मैं गया एक काम के लिए, अभी तक दुआ नहीं शुरू हुई थी, मैं थोड़ा बाहर निकला। 2 लड़कियां, 16 से 18 बरस की लड़कियां, उसमें एक लड़की ने जो स्कर्ट पहनी हुई थी वो ऐसा माप करके करूं तो 9 के 10 इंच ये हाथ जितनी माप थी। मिनी स्कर्ट बोलते हैं ना इधर, लेकिन ये तो मिनी की भी मिनी स्कर्ट थी। मैं रह नहीं सका, मैंने रोका, मैं बोला याली मदर हाय। मैंने कहा याली मदर, कहते हाय। मैंने कहा आर यू स्माइली? ऑफ कोर्स। बोला देन इज हाय स्माइली ग्रीटिंग? आई एम सॉरी। मैं बोला याली मदर, तो मुझे बोलते मोलाली मदर। मैं बोला बेटा यू आर माई डॉटर, यू नो मी? नो आई डोंट नो यू। क्योंकि आवाज सुननी नहीं होगी, मुझे जमात में खड़ा देखा ही नहीं तो कैसे पता लगे? मैं बोला आई एम मिशनरी। यस, व्हाट यू वांट टू डू? मैं बोला दिस ड्रेस इज नॉट कंपैटिबल टू अटेंड जमात खाना। तेरा ये ड्रेस जमात खाने की अटेंडेंस के लिए लायक नहीं है। देख तेरी ये बाजू वाली लड़की ने कैसा लंबा फ्रॉक पहना, घुटने के नीचे तलक। दैट्स इट। चुप करके चली गई। इसके लिए मैंने दुआ मांगी, मौला इसको सबूती दे। हमको ऐसी कितनी ही चीजें हैं जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। हजरत इमाम ने एक तालिका भेजा
जमात खाने में ड्रेस के लिए। कुछ दिन पहले मैंने इसकी कुछ 50 कॉपियां ये नीचे जमात खाने टेबल के ऊपर रख दी, एक एक करके लोग ले गए। मुझे मालूम नहीं था कि आज मैं ऐसी बात करूंगा, लेकिन 150 फिर इंशाल्लाह मैं लेके आऊंगा, किसी दिन नीचे कॉपियां रख दूंगा। जमात खाने में कैसा ड्रेस पहनो, शाह करीम हजरत इमाम का तालीका है। हमारा ड्रेस, हमारी खानी पीनी, हमारे आचार विचार, हमारी लेती देती। अच्छे अच्छे लोग किसी का पैसा लेते हैं तो फिर पैसा देते नहीं, उधार लेते हैं तो उधार देते नहीं। ये हमारे दिल की बेईमानियां, ये डिसऑनेस्टी हमारे ईमान को खराब करती है। याद रखो मोमिनो, आपने नाहक का किसी का 1 सेंट भी खाया होगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा, वो गर्दन पकड़ेगा कयामत के दिन। कयामत के दिन पकड़ेगा, इधर भी पकड़ेगा। हमारा मजहब जो है ना, पाक मजहब है, पवित्र मजहब है। आज सुबह की एक वाइज में मैंने कहा कि जो आदमी हजरत इमाम का हक खा जाता है, यानी जो आदमी दसवंध खा जाता है, तो दूसरे का पैसा आराम से खा जाएगा, माँ की धावन समझ के खा जाएगा, मुझे मुफ्त मिलती है, मेरा हक है। ये चीज हमारे लिए रूहानियत के लिए ठीक नहीं, हमारी रूह को खराब करने वाली चीज है। दूसरों का उधार लिया हुआ माल उनको दो, दूसरों का हक न खाओ, भूखे रहो मगर दूसरे से मांगो मत, दुख उठा लो, सहन कर लो, तो बहुत सी गुनाह माफ हो जाएंगे, बहुत सी नेकियां मिलेंगी। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह का एक फरमान है कि दरेक इंसान ने दुख नु प्रमाणिक हिस्सों मड़वो चाहिए। हर एक इंसान को थोड़ा बहुत दुख तो लगा ही है। फिर एक दूसरी जगह मौला कहते हैं दुख सहन करवानी केड़वनी केड़ो। तुम दुख उठा सको, दुख से घबराना नहीं, राजी खुशी से कबूल करो तो दुख घट जाता है। इबादत खूब करो, दुआ मांगो, तस्बीह निकालो। अभी मेरे नाक में बात आती है, मैं आपको भी ज्यादा तकलीफ में नहीं डालना चाहता। सुखी आबाद रहो, मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, हकीकती समझ दे, बदियों बुराइयों से बचाए, मौला अपनी फरमान बरदारी में रखे, दसवन सुकरीत में पूरा रखे, आफत बलाएं मुश्किलें बीमारियां तकलीफें दूर करे, मौला कलयुग की हवाओं से बचाए, मौला शैतान के फरेब से दूर रखे, मौला आपके मन की नेक उम्मीदें पूरी करे, आपके ऊपर, आपकी आल औलाद के ऊपर मौला दिन और दुनिया की बरकतें दे रहे, नवाजिशें दे रहे, बख्शिशें दे रहे, रहमतें दे रहे, और हर वक्त अपनी छतर छाया में रखे। ज़ाहिर बात दीदार नसीब है।